बाटर गुरु हे नाम मगार गभ 36 बाटर गुरु पिला को विद्या शिक्षा देवा जानी छिया गुरु पिला को विद्या शिक्षा देवा जानी छिया गुरु से पांच की सात बुझला गया बयसरे मठारू गुणा से पांच की सात आम भाग्ୟରେ किछि संतान नई बारू आम भाग्ୟରେ किछि संतान नई बारू लाइन मारी बुले घरे मुही नथिबारू लाइन मारी बुले घरे मुही नथिबारू देखी देले से मते होइब गुरु गुरु देखी देले से मते होइब गुरु गुरु सब जिनिस लड़ा मुंडरू पाद ठारू सब जिनिस लड़ा मुंडरू पाद ठारू गोविंद गिरिधारी जदि आसु आसु आज मो बुढ़ी टिके देरी करी एकाथरक सबू छड़ाई देवी कौन है महाशय एकाथरक दुईटा बाथा छिन्नै देउछ जे हेले तार कारण गोविंद गिरिधारी पोता कोड की आज्ञा हां बुढ़ीटा रहीची मोहरी बुझले आ ए बुढ़ार आख्या गया धुली मारी आउ से पापो को खाउची आज्ञा चोरी करी महाप्रे बाप हेले आपण जण शिक्षक परा गोविंद गिरिधारी हो आज्ञा ओहो आपण जण पंडित लोक होई घरर महत्व काहे की बाहर बिकुच कहलो गोविंद गिरिधारी अरे कोई भी नहीं की परी हैं मो परी पुरुष को छाड़ी करी आउ छतर मान को देबा पापरे मारी ओहो ए गोटिए बाधा बोलो हेले आउ गोटिए गोविंद गिरिधारी ताहा तुमे बुझी पारु न हां पिलांकर पाठ पढ़ा आउ सोड़ा बुढ़ीर पाप छड़ा आज सब एकाधर सब छड़े अच्छा अच्छा हेले तार टिके बयस अछि बोलो गोविंद गिरिधारी तारी कथा की कोई भी विस्तारी आसिले देखिबो आज्ञा आसिले देखिबो अटे से किपरी अरे भाई हेई तो किए जोड़े आसुछंती आपनक स्त्री होइथिबे बोधे आउ गोविंद गिरिधारी आउ अदे बोधे किछि नाही सही तो मोर जीवन बैरी आसु सोड़ा रांड आज तार दिन को आज मोर दिन बाप रे बाप हेले पूरा पूरी रागी जाइछ बोधे आउ हेई तो आसिलेनी
ଗୁଳିଲ ତାର ପରମ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକର ମାଇକିନା ଲାଜ ଗୁଳିଲ ତାର ପରମ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକର ମାଇକିନା ସତେ କାଏ ମାଇକିନା ଯାର ଲୋକେ ତାର ପରମ ଟଙ୍କା କେ ମାତର ବାରଣା ଯାର ଲୋକେ ତାର ପରମ ଟଙ୍କା କେ ମାତର ବାରଣା ଛତିଶି ପାଟର ଗୁରୁ ମୋର ଘଇତାନାଗାର ଖବରୁଛି ଛତିଶି ପାଟର ଗୁରୁ ମୋର ଚେହେରାକୁ ଦେଖିଲେ ମାତ୍ର ହେଉଥିବେ ଗୁରୁ ମୁରୁ ମୋର ଚେହେରାକୁ ଦେଖିଲେ ମାତ୍ର ହେଉଥିବେ ଗୁରୁ ମୁରୁ ଦିନ କାଳ ଦେଖି ଦେଖି କରି ମତେ ଚକଲ ନକଲ ସବୁ ଜଣା ସତେ କାହିଁ ସବୁ ଜଣା ଯାର ଲୋକେ ତାର ପରମୁଇ ଟଙ୍କା କେ ମାତର ବାରଣା ବାରଣା ଅଣ୍ଡିରା ମାଇ ପକଲୁ ଜପତ ପହେଲା ନାଇ ପିଲା ଛୁଆ ଅଣ୍ଡିରା ମାଇ ପକଲୁ ଜପତ ପହେଲା ନାଇ ପିଲା ଛୁଆ আরে ভেন্ডিয়া চান্দিয়া লোককু দেখিলে বুড়া খন্ডে হিসলিয়া ভেন্ডিয়া চান্দিয়া লোককু দেখিলে বুড়া খন্ডে হিসলিয়া পাঠ পড়া ছাড়ি মিছে মিছে করে মর উপর কুঝি কাটনা সতে কাইছি কাটনা যার লোকে তার পরমুই টঙ্কা কে মাতর বারণা যার লোকে তার পরম টঙ্কা কে মাতর বারণা সম্ভালি পারি চালি আসিল গোবিন্দ গিরিধারী ওহো এতে রিসা মু কোন তোমাকে কোন খরাপ কইলি কি হেলে ঘরকু আসিব নাই গোবিন্দ গিরিধারী তুই আইটি গলু বাহারি কৌছি মতে রিসা কর না বুঝলু মা ভগবতী হে মা ভগবতী এমিতি তুচারে তুচারে মতে নিয়া বাণ কলে মু কেমিতি করবি বে তু পরা রসিকাণী হেউছু হেউথা সে কথা বুঝিবে গোবিন্দ গিরিধারী কার কইল মু রসিকাণী হেউছি কার কইল মু রসিকাণী হেউছি কার কইল মোর পাঠকু সাঠকু নিন্দা দেনা মোর ইজ্জত মহত হরি নেনা মোর পাঠকু সাঠকু নিন্দা দেনা মোর ইজ্জত মহত হরি নেনা কলে করি যা যা মন মজা মপা খের না কলে করি যা যা মন মজা মপা খের না করিব নাই তো কিছু মনা মোর জীবনটা করি দেবি চুনা না 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 তু মোর না এমতি কোন পদে কিছু রাগরে কইদেলি বলি এতে মনমুষা না 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 মতে করিব নাই তো কিছু মনা মোর জীবনটা করি দেবি চুনা
कहना एड़की साहस तोर मो भारी चाह छाड़ी देवी छाड़ी देल देवी नाको कान काटी दे आउ तो देखे ही मन करिबे कि नाही कोन कइलो आउ तो देखे ही मन करिबे कि नाही पूरा जात करे छिटी पिटी तो ना तोर कथा जाक पड़ी गला चीना पूरा जात करे छिटी पिटी तो ना तोर कथा जाक पड़ी गला चीना आउ मो करे सोरा गोरे करो ना बहाना आउ मो करे सोरा गोरे करो ना बहाना कथारे कथारे मते मारु छकाई की हेलो ए न मारी तो कोन चुमा दे अरे सब कही देवी जाई द्वारका साई की निजर पेट को चिंता करिब नाही की निजर पेट को चिंता करिब नाही की व्यभिचारी मते करि देलो सीना एबे कार कथा पड़ी जीव चीना व्यभिचारी मते करि देलो सीना एबे कार कथा पड़ी जीव चीना जबे लागी जीव बड़ मजा आतु रहुओ ना बुझलू तेबे लागी जीव बड़ मजा आतु रहुओ ना रामकृष्ण को गारी करबो हो चिंता नहीं जा जा देहकु आथिले काहे कि कोई भी नहीं बो अरे जा जा हो ये महाशय तुम्हें भी अशिक्षित हो गलो गोविंद गिरिधारी ओ आज्ञा पुरुष को बलि जीव नारी ता इच्छा काम कले कोई भी नहीं किपरि कहलो होई जे निजर नारी दोष कले ताकू क्षमा देवा को हेबो हेई देखि पारुछ द्वारका साई आसिलेनी टिके पार्टी बंद करो गोविंद गिरिधारी पार्टी बंद करी तुमर कथा को धरी बड़गा निवासी लीलावती खीरधर एवं रेवती यही तीन जन मिसी 500 टंका पुरस्कृत कर उक्त बंधु मान पुरस्कार अति सादर सहित ग्रहण कलु धन्यवाद। तत्संगे संगे माझीगुड़ा ग्रामर सुनाधर से बंधु मध्य 50 टंका प्रदान कर धन्यवाद।
ଠାକୁର ଆପଣ ଆପଣ ମଣିକଟେ ଆଗମନ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ଶୁଣ ଶୁଣ ମହର୍ଷି। ତୁମେ ନବ ଶିଷ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବ। ହେଲେ ହେଲେ ସେମାନେ କାହାର ସନ୍ତାନ? ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ସନ୍ତାନ ଆଉ ରାମଙ୍କ ସନ୍ତୋଷୀ। ତେବେ ଆମ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହ ଯାବନ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ସମର୍ପଣ କରିଦେବି। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର। ଗୋବିନ୍ଦ ଗିରିଧାରୀ ଭଲ କଥା ପଦେ ପଚାରି ଦେବାରୁ ବୁଢୀ ଲଗାଇଲା ଝଗଡା। ହରିଆ ଦେଶର ନୂଆ ପିଲାଙ୍କର ଲାଗିଯିବ ପାଠ ପଢା। ହେଲେ ହେଉ ଏତିକି ଥାଉ। আসরে আসরে ভাই চালি আজি ফিটিলার চাটশালী। আসরে আসরে ভাই চালি আজি ফিটিলার চাটশালী। দেখ বাজিলা ঘন্টা মেল, দেখ বাজিলা ঘন্টা মেল হেলা 7টা। দেরি হইলে গুরু দেবে গালি। আসরে চালি ন শুণ গালি। আসরে চালি ন শুণ গালি। গদা অনিরুদ্ধ মদন পদ্মন, গদা অনিরুদ্ধ মদন পদ্মন। আনন্দ সানন্দ শ্যাম সভাসেন, সপুরে করিবে শিক্ষা অনেক বিদ্যা মান। আসিছি আজিরে শুভ দিন গুরু ঠারু কলে শিক্ষাদান। আসিছি আজিরে শুভ দিন গুরু ঠারু কলে শিক্ষাদান। সর্বকার্যে উত্তীর্ণ হেলে রে সবু জাণ, আনন্দ হেবে হলি মনমাড়ি। আসরে চালি ন শুণ গাড়ি। আসরে চালি ন শুণ গাড়ি। নমস্কার গুরুদেব। নমস্কার নমস্কার। কোন পিলে ସମସ୍ତେ ଆସିଲ? ହେଲେ ସେ ସରପଞ୍ଚର ପୁଅ ଆସିନାହିଁ। କଣ ହେଲା? ସରପଞ୍ଚର ପୁଅ ଆସିନାହିଁ? ସେ ସରପଞ୍ଚର ପୁଅ ସବୁଦିନ ଲେଟ୍ କରି ଆସିବ। ହଉ ଆସୁ, ହେଇ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ବସ।